Guys, nako diri sa dagat. Naglingkod-lingkod ko diri sa bato. Kay kaning bato murag ilang gihimo nilag kaning pantalan-pantalan ba oh. Diba? Na ako diri sa fishing kay diri man nagtrabaho akong bana. So Sunday man karon pwede man daw ko makakuyog-kuyog o ning uban na lang ko para ko maka-vlog. Oh. Dito sa Pikas lahi ko to dito nga fishing guys. Oh, lahi-lahi na sila nga fishing. So na ako diri daplin sa lingkod-lingkod ko diri sa may bato. Ah, tubig oh. Na. So dito po sa Pikas, katon dito sa Pikas po, lahi po to siya dito nga fishing. Diri lahi po ni diri na dili man sila stricto, pwede ra man kog makakuyog-kuyog kuno. So niguban ko kay sayo ra man mi makauli niya. Thank you guys.